Hi mayam ngasi video sidi makhal gi eyeliner khuyaki oidoni aduga karamba mid ta ko karamba eye shape ta karamba makhal gi eyeliner pakchi habit mayam da haijarake ahan gi eyeliner khuyak se aiko gi yamna yaksan khojan ba pamja da basingi oigani aduga sigi eyeliner maming jena ko aiko gi invisible eyeliner ko yaba ko invisible se sum khanga mani mayam yaga si aina khangda ba aduga mid ta di sum phajaga ba ko sigi se mayam middle age aiko gi sum ye aina khangda ba khangan ba pam da ko ta ba do adugi da mak di best oigani ado mid ani se panar ko matam di yengo mayam yak paga yek ta bas khetna ba se sum ubiram gani second gi eyeliner maming jena mayam simple classic liner maming haira sum chake ko asigi eyeliner ko yek sana ko gi mid ki ko horok padagi start torani aduga mid ki aroi ba phau ko line ama chingbirakani line se yamna su mari se ko yamna su tha da ba ko aduga yam su pa da ba mayam aina ye ba chang se sum yengo aduga ado mayam som gi apa mangi matungin nani sigi se sdai mu hena pahan ning ba oraga na sum pahan ba yai aduga sdai mu hena khaji tang tha ning ba oraga su sum than ba yai kaim kai de aduga sigi eyeliner khuyek se habadinga sigi ayamba ko eyeliner khuyek punama ko ayamba aikogi mid shape punama ka loi phajagani aba ko ado phajaroi da basum amani sum hairake ko mayam videos fajana munna yengbiu mayam third ki eyeliner khuyek sana ahan bradi mayam agi mid ki keno se ignore to bi aba ko hojita yem bani na ko ina muka wipe sa tai thokra matung na muka ahan nai karimta product season raktre aduna khara color se kenam tore asina mayam aikogi wing liner ko yamna common eyeliner khuyek ni hai tare sigi se wing liner se mayam ayamba mi pura mang loi pamgali adugo yamna su hai sigi se yekan ba hai tare maram di mayam sigi se mid shape ayamba da ko loina pakchagali khangjin bigada ba haiba bu mayam aikogi mid khuba hooded droopy eyes adu da ko khina mari se chingak pa matam da ko yamna pik na dauna chingani aba ko aikogi skin tarak liba jaga da ko adu mathak skin du mathak tu khina yeksaloi mayam sigi je khangjin biu ko adu na ta bida se mi puna ayamba ko eye shape puna mangaloina yekpa yai wing eyeliner je ko yam common oi ba adu ko yamna ma jam famous ni hai tare Mari suba eyeliner khuyek sana maming sana ko foxy eyeliner ko yaba ko sigi se mayam fox aikogi fox ki mid ki type ta ko sigi eyeliner khuyek su mayam mid shape ayamba ko habdi puno magta loi phajagali kadiktang akogi almond shape ta tahalli ba ko mid se badam gi type ta ko adui type ta tahalli aduna yengpa matam da mid se kra sum sangdok pa aduga khachitang habadi sangdo mi na mid se automatically lautok po sum mali na ko myam videos da sum yeng biro karamani ekani haibado mari se yam pan tawna chingmani mayam aduga smaina mathak ta wing oina smaina chingkat kani aduga inner corner ram da su khachitang accent obi gani mayam mid ani gi khena ba si engbiu Mga suba eyeliner khuyek sana ko maming sana cat eyeliner mayam cat eyeliner se mayam taramani ko aduga ayamba punamagda sudoi pakchegali si su mayam eyeliner ngasi aina uchari ba eyeliner khuyek singje ko ayamba mid punam taloi cha eyeliner khuyek aktani ko cat eyeliner sana mayam kamain toni habada normally khoina eyeliner okoi wing chinghat pase ko khoi gi pisumgi aroi base ko asigi mapa da chinghat liya ba ko ado cat eyeliner sana ko khajitang khoi gi pisumgi aroi base yaudringai ko khajitang habadi mamang da sumai tawla chinghat pi gani ko ado mari se sumi ngo mayam same chap mane mari chingak pase sumai sum chingani asibi ko mayam cat eyeliner video se sum yeng biro mayam aina ngang bata gyan ta bata raga su kisham lu da bani ko ngasi aina uchari ba eyeliner khuyek singa loina habdi simple sum khar sum live ngak tani
Taruk suba eyeliner khuyek ko khoi maming sana ko angel eyeliner ko ya ko ma'am kamai ye kan have do yang minera si ahan bada ma'am mapaze ngo pisum gi khoi aroibado ko adu yaudringai de ko sumaina yang mid ki aroibado adu yaudringai da line na maka chingam ngani aduga manung nom da sumaina tauna kachitang angle ama sumaina A gi type da ko triangle gi type da ko aduga mapalom da sumya miengo sumaina kachitang curve tawraga ko C gi mong da sumaina aduga mapalom da sumaina tauna chingkhat kini ba ma'am aina ngang da sorga su video se phajana mun ne biro sigi eyeliner ko ek se ko phadiam phajaba ko ma se aiko gi angel mami se sum khanga mani ko ma'am aiko gi pari gi punk to ko dumain to yaba ko magi masado dumaina yang mama tam da ko asigi eyeliner ko ek se ma'am mid ayam habadi hooded droopy अखोई मिट खूब कई गक्ता को फजदे बको अदुना सिगी से अदु याम दी कॉमन होय हाय तारे सिगी आईलाइनर से याम न जु एकना दे बको मरम दी सिगी से मिट पुन मक लोई फजदे अदुना तबि द खोई मिट तराव तराव बसिंग मिट अलाव मी ददी को सिगी आईलाइनर खुयेक से याम फजई को try towing board ko try taw na sumyang view akhoi gi mit khasitang khuba midana ko aina hozik mari puriba akhoi gi magi massage zum haira ko ma'am massage mai na ye iba se ko sigi je khajik pick na taw na yek view hai tare aduga try taw na yango sum ma'am pamba oragadi Taret suba eyeliner style chana khoigi yamna sum simple hoina yek papamba ko maming ju zum chap mane ma'am simple basic liner ko ado ma'am kamani ekani habeda pit ke horok padi ko mari se singbira ni mit mari se amna pick na tawna ko pakong se sum taina na sum agi hoina di ko asmaya sum chingba sina pami asdai khajik tang habri mari se than ge sum yai kaim kai de sum mit ki mid se ko sum khar sum yam mid khubo ragadi ma'am aina hai duni ko mari se yan kai pinga thambi ko duga mid sum khar sum law khot po ragadi kaim kai de ko jamaina ye sum phaje aduga sumaina mathak lom da khachitang chingat pigani habri yam kanna su mai wings yam kanna su chingat tabi ko sum khaji khara ko sumaina khachitang chingat piram gani simple basic liner si ki se ma'am Nipan suba eyeliner khu ekjana mid puna makta loi fajaba reverse eyeliner ko iko sigi se reverse smoky eyeliner sumai haraga su yai aduga reverse eyeliner habadi smoke akoina smudge to biraga di smoky sumai maming do sum smoky eyeliner hai tare ko adu smudge to dabida sum yeksana thamaga na sum reverse eyeliner hai tare sigi se me mid puna makta loi fajai mid khuba mi droopy hooded eyes loi puna makta fajai ba ko agi video sing sum yeng bor adi khangwani mar makta sum si style sum yek pani aba koi asi ek bagi damak to ko ki eyeshadow black color ma lawraga sumaina me am aina yeba mong eyeliner ko gi chumna sum mid mathak ta yek podo ko ado reverse na ma ya ming je sum khangwa ba ko mid makha da mathak ta yek ka da makha da mid makha da yek tuni ba ko sumaina aduga mid manung je pura thungan da bidagi style me am sumaina mid manung je pura loi be action ba yai ba ko black na do agi ona di koi pura mid se thung na ba yek te brown color ma lawra ko sumaina ta me am smudge ta boy kai boy asmaina sum me am to bi sigi da makta kajal sum thau ta de eyeliner sum thau ta de sum eyeshadow lei ba tar ga di ko du dai sum use to ba ya re adu ko kai gum ba eyeshadow lei ta ba tar ga di kajal la sum to ba yai kai kai de adu ko sigi se eyeliner na to ba ya de me am sumaina me am tairaga sum thambiram ba yai adu nattabi da ko igi oina ko brown color ama lawraga sumaina smudge tau thokpiram ba se ko yam pamje ba ko reverse smoky eyeliner style tare sena sumaina to bose yam phajei khara magi look se ko soft oi thok ba ai tare me am sum try to ni ngo yam phajagani
Mapan suba eyeliner style sana mayam smoky outer ko yabako mayam only ko gi outer rom da kajal yekani yabako black kajal nasu yai natroga ko brown kajal nasu yai kaim kaide sumaina mayam yango outer rom da sumaina ekpiramaga brown color gi eyeshadow malawra ko fadana smudge so wiram ngani mayam just du tan tan yabako the kaim to thota de asigi eyeliner ko yek su mayam mid ayam bada ko loi faje yabako mid khara khuba khotpa mama loin da ko loi faje mayam se pamba taragadi try to na yang view eyeliner style lang khatang ko sum yekpa sum boro ko matam da ko makal sum mong sum yeng pa yawi da ko adugi matam da ko mayam agi ngasi aina ngasi share to jari eyeliner style sing try to ni yango aduga ayam ba punama ko mid ayam ba punama ko loi fajaga da ba ngakta oi bani sini mayam ngasi gi video se mayam sida ko mascara adagi ko false eyelash kai gak nappa ko muka so hena phajani mayam do ngasi gi oina di koina sum makhan gi mong se mayam utpani na koi yek pakhot bi to tawre ba ko so mayam ngasi gi video se mayam da kani hena khan bata ra di video se please like ama tawra chat pi o aduga kani hena khan bata ra di video se share to bi wa to mi so haijana ba ko anu ba chang bi ra ko ra na subscribe to bi na mayam ngasi di matang sta video se sum lotion jarage matha mo unarasi bye